ଭୋଜି ପରେ ତାହା ପୁଣି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ତା ସହିତ ବିନା ତେଲରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ ଲାଗିଲେ ବି ସତ। ଆଜି ଆମେ ବନେଇବା ବିନା ତେଲ ବିନା ପିଆଜ ବିନା ରସୁଣରେ ଏଭଳି ଏକ ଭୋଜି ପରିକା ଟମାଟୋର ଖଟା ଯୋଉଟା ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବନେଇ ପାରିବେ। ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଥାଏ, ମସଲାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଇଠି ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମ ବିଲକୁଲ ୱେଷ୍ଟ କରିବିନି, କାହିଁକି ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବହୁତ ପୂଜା ପର୍ବାଣୀ ବ୍ରତ ଉପବାସ ବହୁତ କିଛି ଆସୁଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଅରୁଆ ତ ଖାଆନ୍ତି ଆଉ ପାଟି ଟିକେ ସ୍ୱାଦ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଟମାଟୋ ଖଟାଟି ବନାନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ଟମାଟୋ ଖଟା ବନାନ୍ତି କେମିତି ବନେଇବେ, କେମିତି ବନେଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବ, ବହୁତ ସାରା କନଫ୍ୟୁଜନ ରେ ଆପଣ ଯେମିତି ନାହିଁ ସେଇ ଟାଇପ ଭାବରେ ବନେଇ ନିଅନ୍ତି, ଯାହା ପଛରେ ଖାଇଲେ ଟିକେ ହୁଏତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗି ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଉପାୟରେ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଜେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି, ଭୋଜିଠୁ ବି ଅଧିକ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଖଟାରେ ଲାଗିବ। ବହୁତ କମ ଜିନିଷ ଦରକାର, ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆଭେଲେବୁଲ ଥାଏ। ଯୋଉଟା କି ଆମର ମେନ୍ ଇନଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟ ହଉଛି, ମାନେ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହଉଛି କି ଆପଣଙ୍କର ଟମାଟୋ, ଯୋଉଟା କି ଟମାଟୋ ଖଟାରେ ଆପଣଙ୍କର ଟମାଟୋ ପଡେ। ସେଇଟା ହଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯୋଉଟା କି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ତାକୁ ଆପଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ଧୋଇ ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଧୋଇ ନେବେ, ତାପରେ ଏହି ଭାବରେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କରିକି କାଟି ନେବେ। ଠିକ ଯେପରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କିନ୍ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖାଉଛି ସେପରି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଭାବରେ କାଟିଦେବାର ଅଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ସିକ୍ରେଟ ଫୁଡି ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ସିକ୍ରେଟ ଫୁଡି ଚ୍ୟାନେଲରେ ସିକ୍ରେଟ ଟିପ୍ସ ଟ୍ରିକ୍ ୱିଥ୍ ଅନଲିମିଟେଡ ବୋନସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଏଇଠି ମିଳିଥାଏ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟାଏ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭିଡିଓ ଦେଖିବାକୁ ପଡେ ନାହିଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯିବା ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଖକୁ। ଏଇଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗ୍ୟାସ ରେ ମୁଁ ତାୱା ନେଇଯାଇଛି ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ଗରମ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଠି ଦେଇଦବା ଆମେ ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ଘିଅ। ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଇଠି ଆମେ ଘିଅ ଦେଇଦବା। କାହିଁକି ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଇଟା ଆମେ ଉପବାସ ପାଇଁ ବନାଉଛୁ ଆଉ ଭୋଜିଠୁ ବି ଅଧିକ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ତେଣୁକରି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଇଠି ମୁଁ ଗୁଆ ଘିଅ ନେଇଯାଇଛି। ଏଇଠି ବହୁତ ଲୋକ କହିବେ କି ଏଠି ଘିଅରେ ବାସ୍ନା ଆସିପାରେ, ଭଲ ନ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମାରିକି କହୁଛି, ଯଦି ଆପଣ ଥରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଘିଅ ପକେଇକି କରିଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଭାବରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଘିଅ ପକେଇକି ହିଁ କରିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏବେ ଆମେ ନେଇଯିବା ପଞ୍ଚଫୁଟଣ। ଯଦି ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ଆପଣ କେବଳ ଜିରା ଆଉ ସୋରିଷ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଫୁଟେଇ ପାରିବେ, କିମ୍ବା ଦି ଯାକ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଯେକୌଣସି ଫୁଟେଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ଦିଟା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ ମଝିରୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଚିରି ଦେବେ ଟିକେ, ତାକି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଟିଙ୍ଗିବାର ଆଶଙ୍କା ନଥାଏ। ଏଇଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ଯୋଉମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆମେ ଏଠି ଘିଅ ଦବୁନି, ତ ଆପଣ ଏଇଠି କଣ କରିବେ କି, ଘିଅ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଆଭେଲେବୁଲ ନାହିଁ କି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ, ଆପଣ ଆଦୌ ଖାଆନ୍ତିନି ଘିଅ, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣ ଏଇଠି ରିଫାଇନ ତେଲ ୟୁଜ କରିପାରିବେ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ପୂଜା ବ୍ରତରେ ୟୁଜ କରନ୍ତି, ସେଇ ତେଲ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଠି ୟୁଜ କରିପାରିବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଖଣ୍ଡିଏ ଅଦା ନେଇଯାଇଥିଲି, ତାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ଏଇ ଭାବରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି ପୁରା କାଟି ଦେଇଥିଲି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଚୁନ ଚୁନ କରି କାଟି ଦେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ୟାକୁ ଆପଣ ଛେଚିକି ବି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ, ନହେଲେ କାଟିକି ବି ମଧ୍ୟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣ ୟାକୁ ନେଇପାରିବେ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଟେନସନ ନେବାର କଥା ନାହିଁ। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ବି ଆଭେଲେବୁଲ ହବ ଆପଣ ସେଇପରି ଭାବରେ ୟାକୁ କରିପାରିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଟିକେ ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ଆମେ ୟାକୁ ମିଶେଇ ଦବା। ଠିକ ଏହିପରିକା ଭାବରେ ମିଶେଇ ସାରିଲା ପରେ କିଛି ଟାଇମ ଆମେ ଛାଡିଦବା ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ସିଝିବାକୁ। ଏଇଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି, ଯୋଉଠୁ ମିଡିୟମ ଫ୍ଲେମ ରଖିବେ, ହାଇ ଫ୍ଲେମ ଆଦୌ କରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ରଖିଥିବା ଟମାଟୋ, ମାନେ କାଟିଥିବା ଟମାଟୋକୁ ଆମେ ନେଇଯିବା ଏଇଠି ଆମ କଡେଇରେ କିମ୍ବା ତାୱାରେ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପାତ୍ରରେ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ପାତ୍ରକୁ ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଇଠି ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ରଖିବେ, ଗୋଟେ ମେନ୍ ଇନଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟ ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ଟମାଟୋ ଉପରେ ଯଦି ଆଡ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଖଟାଟା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବନି ଯାଇଥାଏ। ହୁଏତ ଏଇ ଟ୍ରିକଟା କେହି ଜାଣିନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସିକ୍ରେଟ ଫୁଡି ୱାନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ସିକ୍ରେଟ ଟିପ୍ସ ଏଇଠି ହିଁ ଜଣେଇଦେବି। ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ବେଲ ନୋଟିଫିକେସନ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆମେ ନେଇଯାଇଛି ଟମାଟୋ। ଟମାଟୋକୁ ଟିକେ ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ସିଝିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ତ ଆମେ ୟାକୁ ଦେଇଦବା ମିଡିୟମ ଫ୍ଲେମ କରିବା। ଆଉ ଏଇଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯୋଉଟା କି ସବୁଠୁ ନେସେସାରୀ ଜିନିଷ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ପକେଇଲେ ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ଟମାଟୋଟା ଆମର ସିଝି ଯାଇଥାଏ, ସେଇଟା ହଉଛି ଲୁଣ। ଏଇଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏଇଠି ଲୁଣ କମ ସେ କମ ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ନେଇଛି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଏଇଠି ଲୁଣ ନେବେ, ତା ବୋଲି ନାହିଁ ବହୁତ ସାରା ଲୁଣ ପକେଇଦେବେ। ଯେତିକି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ଠିକ ସେତିକି ପରିମାଣରେ ଆପଣ ଏଇଠି ଲୁଣ ପକେଇଦେବେ। ବେଶୀ ଲୁଣ ମଧ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ନହେଲେ ଲୁଣିଆ ଲାଗିବ। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମାନେ ସ୍ୱାଦରେ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକେଇ ଦେଇକି ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଲୁଣ ପକେଇବା ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ କଣ, ଆପଣଙ୍କର ଟମାଟୋଟା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସଫ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଟାଇମ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଏଇ ଷ୍ଟେଜରେ ଏଇ ଟମାଟୋଟାକୁ ଘୋଡେଇକି ବି ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୁଁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଟିକେ ଖୋଲିକି ମଧ୍ୟ ରଖିଛି, ଆପଣ ଠିକ ସେ ବହୁତ ବଢିଆ ସେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏଇ ଷ୍ଟେଜରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆମେ ଦେଇଦବା ହଳଦୀ।
हळदी गुंड आपको फ्रेंड ये अध चामच देदेबार अच्छे बेसी ये हळदी गुंड देवे ना ना टमाटर जो फ्लेवरटा थाए से फ्लेवर आसबनी बास्ना आसबनी ये फ्रेंड आम लंका दे दे गोटे चामच आम भल कलर आसो ता सहित फ्रेंड राग भी लगे चटपटा लगे खावा बहुत बढ़िया लगी था जब छोट छुआ मैंने खाऊं तो आप अल्प राग करूँ ये देखिपारे ना फ्रेंड मुझे बहुत बढ़िया लंका गुंड पकईकि भल से मिक्स कर चलते जा फ्रेंड नेक्स्ट प्रोसेसिंग को एठी फ्रेंड आपण चाहे कलर भी आड करेंगे किंतु ये आपको बिल्कुल भाव में कलर आड करवा दरकार नहीं ये बहुत ही कम जिनस रेडी हो जाए एवं फ्रेंड आम यहाँ घोड़े दबा कभर करके रखीदबा केते टाइम फ्रेंड 2 ରୁ 3 मिनट मीडियम फ्लेम रे कवर कर रखी दिंतु टमाटो बहुत बढ़िया भाव में आमर सॉफ्ट हो देखो फ्रेंड 2 ରୁ 3 मिनट हो जाए आम कभर हटेकी देखो आपको बहुत बढ़िया भाव में सॉफ्ट हो जाए आप देखिपे फ्रेंड पूरा सॉफ्ट हो जाए देखिबार भी मतलब बहुत सुंदर लगुच केवल रू केवल 2 ରୁ 3 मिनट सॉफ्ट हो जाए न घोड़िया चाहते तो भी चलो किंतु टिके टाइम लगी था घोड़े देले बहुत जल्दी हो जाए ये देखो फ्रेंड जिते टमाटोटा सॉफ्ट हो आम नहीं भृसंग पत्र नवा द्वारा कौन होता है बहुत बढ़िया भाव सुंदर देखा जाए आमर ये खटार आम बहुत बढ़िया बास्ना आसी थाए टिके अधिक भल लगे आम ये काजू किशमिश आउ खजूरी ये देखो फ्रेंड ऑप्शनल अच्छी 3टा जाक जिन ऑप्शनल किंतु आप भोजी परिया खटा करुँच कि उपवास व्रत खटा करुँच बिना प्याज रसुण तो निहाती भाव में फ्रेंड आप काजू किशमिश आउ ये खजूरी दौरान तो यहाँ बहुत ही टेस्ट लगी था बाकी आपको डिपेंड करे जदि आप अवेलेबल थाए कि आपको पसंद तो आप पकाते जदि अवेलेबल ना कि पसंद नुह तो आप स्किप करेंगे स्वाद अनुसार फ्रेंड आप नहीं चीनी ये फ्रेंड चीनी केते क्वांटिटी ने आपको जनईदेवाई चाहिए फ्रेंड चीनी आपको से क्वांटिटी नबार अच्छी जी आपको मीठा दरकार होता है ये फ्रेंड मु 4 बड़ चामच चीनी नहीं टिके अधिक मीठा पाई जोटा खाइबारे टिके बढ़िया टेस्ट लगे जमती कि भोजी मानक लगे आ सहित उपवास टिके जदि अधिक मीठा लगी था आमर खटाटी तो बहुत बढ़िया भाव टेस्ट लगी था तेणुक फ्रेंड मुझे 4 बड़ चामच चीनी नहीं जाइए आपन हिसाब से चीनी नहीं पारे फ्रेंड ना चाकी भी नहीं पारे जब आपको चीनी पसंद नुह कि चीनी खाऊना तो आप ये फ्रेंड गुड़र भी यूज करेंगे भेली गुड़ कि जेकोसी नॉर्मल पानी गुड़ भी यूज करेंगे ना फ्रेंड आप गुड़ चीनी उभय खाऊना फ्रेंड आप मिश्री को गुंड करके आड करेंगे आप देखिपे फ्रेंड चीनी मेल्ट है कौन पानी बहुत गुड़ाई ये बाहरी गलानी सीटा हूँ फ्रेंड चीनी पानी मैंने नेचुरल स्वीट बहुत ही बढ़िया लगे बहुत ही आमर टेस्ट लगे देखिपे फ्रेंड किसी टाइम छाड़ीदबा चीनी टाइम मेल्ट हम आम ये मिसेदबा ताकि टमाटोटा आहरी सॉफ्ट हो आहरी सॉफ्ट है फ्रेंड खाइबार बढ़िया लगी था पार्टी ये मिलेला परिका लगी था या फ्रेंड रुटी परोटा पूरी सहित सहित आप अरुआ भात डालमा भी या लगे खाई पारे भोजी परिका टेस्ट दे था आप बनई फ्रिज रखिकी फ्रेंड आप 5 ରୁ 6 दिन पर्यंत आराम से एंजॉय करेंगे ये बहुत ही टेस्ट लगी था देखो फ्रेंड आम ये चीनी टाक बहुत बढ़िया भाव में मारी सारे टिके जस्ट हल्का आमको देदबार अच्छी पानी पानी ये 2 बड़ चामच नहीं आप देखिपे फ्रेंड आप सामने पानी आम देले कहीं पानीटा दबा नेसेसरी ना नेसेसरी नु फ्रेंड आम ये पानीटा देले ताकि आमर ये जो खटाटा करुचे से टिके पानिया पानिया रहिले आमको खाइबारे बहुत बढ़िया लगी था भोजी खटा परिया लगी था तार अर्थ नुह कि आम बेसी पानी करवा जमी बाहागरिया भोजी पूरा बहलिया होता है ठीक से भाव में आम फ्रेंड ये खटाटा करवा किंतु आम ये बेसी पानी करवा ना जोटा कि आपको खाया बहुत बढ़िया टेस्ट लगे बेसी पानी न कले बढ़िया लगी था ये देखो फ्रेंड या आम कभर करके छाड़ीदबा टिके पानीटा फुटी जावाई जेहेतु आम ये फ्रेंड नॉर्मल पानी देथिलु तो टिके फुटी जावाई आम ये छाड़ीदबा आ फ्रेंड आप देखि पारुथिबे बहुत बढ़िया भाव में चीनी मेल्ट हो जाए सहित फ्रेंड आम टमाटोटा आहरी भी मेल्ट हो जाए जोटा कि खाइबारे बहुत बढ़िया लगे बहुत ही टेस्ट लगे यही फ्रेंड आमको ये करदेबार अच्छे एबे देखो फ्रेंड टी आम आउ थे घाटी दबा ये ताकि आमर लगी तले लगी न जाऊ से फ्रेंड आप घाटी देवे आउ जदि फ्रेंड आप एपर्यंत सीक्रेट फूडी चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दिंतु कहीं फ्रेंड सीक्रेट फूडी चैनल भिडियोटी आपंकर माने रेसिपीटी कंप्लीट मु कर जोटा कि आमर टमाटोर आचार माने टमाटो बिलाती खट्टा जोटा बाहागर भोजी मिले बिना प्याज रसुण ये शिवरात्रि होना कहीं निहाती भाव फ्रेंड बनातु खातु केमती लगुच मत कमेंट रे जणातु जेकोसी उपवास आपको खाई पारे ये देखिपारे ना फ्रेंड बहुत ही बहलिया गाढ़ा आमर ये टमाटोर खटाटी रेडी हो जाए देखिए ना फ्रेंड
ଏଇଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗସାଥି କିମ୍ବା ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବରକୁ ସେୟାର କରିନାହାନ୍ତି ଏବେ ହିଁ ଯାଇକି ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ତାକି ସେମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ ଶିଖିପାରିବେ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ବିନା ତେଲରେ କେମିତି ବନେଇ ପାରିବା ଆମେ ଏଇ ଟମାଟୋର ଖଟା। ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯୋଉମାନେ ମତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡିଓରେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟେଜକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ତ ଏଇପରି ଭାବରେ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିବାରୁ ମତେ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଯଦି ଆଉ କିଏ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଦବେଇକି ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର ୱାଚିଂ ବାଏ ବାଏ। ଦେଖା ହବ ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡିଓରେ ନୂଆ ରେସିପି ସହ ଟାଟା ପୁଣି